Kaninyong tanan, good morning. Daigo ng Dios nga mihatag na tog laing simana, laing bagong Domingo sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Nya karong Domingo o karong simanahan ni akitay mga bisita. Una na duha ka madre na to nga mga cute o mga gwapa kaayo. Vietnamese o Indonesia ni sila. Wa pa mi makita ani personal kay mo pa may pag-abot nila. Welcome sisters, ato silang hatagan sa masipang pakpan. Niya po tayo duha ka mga seminaristas, no? Ahong estudyante ning usa, taga Buena Vista o taga Ubay. Ato usab silang i-welcome, usulti ni sila unja kunya mangayo o gamay hinabang mo nga nay mga subli sa inyong kilid. Pagdamo ana unya dan isudli po ini ka Domingo pohon. Ato silang i-welcome sa ato mga seminaristas sa Immaculate Heart of Mary Seminary. Dihay pipila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom apan miingon ang Ginoo moabot ang panahon nga way bato nga magpabilin sa laing bato ang tanan tumpagon gayon. Ang ebanghelyo karon nagpahinumdom nato sa kabuhi nga pagpaamgo ug sa kamahinungdanong leksyon sa kinabuhi nga ang tanan duna joy katapusan. Ang tanan aduna gyud katapusan ug ang Ginoo ra gyud ang magpabilin. Tanan matapos. Ang istorya sa ebanghelyo karon day mga tawo mura bagingana sa uy piskaya ni atong simbahan. Kanang templo sa Jerusalem mo to ang giisip nila nga the mother of all churches and shrines and synagogues sa mga Hudiyo. Kinapiskayan jo kuno tong maong templo matod pa sa mga Bible scholars nga matod sa mga Bible scholars ug makakita kuno ka katong templo sa Jerusalem magngangago kuno ka nga di ka kahibaw. Just imagine that. Mabagag gangana ka kanunay tungod sa kapiskay sa maong edifisyo. Inaingon si Jesus, diya ba'y nangyanaw, napipila ka mga tao, piskaya ning atong templo, piskaya ning maong bahay sa Dios, piskaya ning maong dapit. Inaingon atong Ginoong Jesucristo, kining tanang nakita ninyo, unsa ka piskay. Mabot ang panahon nga, way usa ka bato nga magpabilin sa isang nahimutangan. Ang tanan tumpagon gadyon. Natatinuod. Kay pagka-year AD 70, gisong ang Jerusalem sa puwersang Romanhon o gidugmok ang ilang templo. So ang panagna sa Ginoong Jesucristo na tinuod nga wadya mo'y bato nga mahibilin sa iyang nahimutangan ini. Ingon na Ginoong Jesucristo, tanan tumpagon gadyon. Tinuod man po ning hulagway sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Kisa po yung magpabilin na to, diyan mo. Una og maghisgot ang kabtangan o mga propiedad na to. O magsuroy-suroy ta sa mga karaang mga lungsod, apil na ning ato, karaang mga poblasyon, bisan asa din sa Pilipinas, o sa gawa sa nasod, makakita tag karaan o dagkong mga bahay, nga diyan mo na namudyo. Mga karaang bahay nga kaniadto sentro sa mga celebrations. Mga karaang bahay nga kaniadto tingali ang ubang mga pobre di makataak kay sa ilang panahon ug moadto ta sa ilang mga bahay sundon po tag map ug trapo kada lakang nato. Sa may nahibilin karon limbazan na lamang. Ang kaniadto nga bahay nga dako 3 andanas, 2 andanas, dago galigi. Sana magnamudyo kaniadto aning bayan. Diyan mo na. Nga minteryo na tanan. Usahay gani ang karaang mga bahay karon, gihimo na lamang taguanan sa mga ades-ades aron adto magsudyo. Diyan mo jay magpabili nato bay. Diyan mo.
Usahay og askil pata og kanang kusgan pata mura tag mabulit sa tong kaugalingong gahom. Kay murag o ang atong pirma o mo pirma ta mausob ang dagan sa kalibutan ingana ta kagamhanan. Og askil pata usahay ang tao di maduol kay lagi halangdon. Lisod pangitaon sa opisina una di managad. Di mo tingog o di ka mao mo abi-abi. Okay baw mo o di ta managad, maso pay managad sa tarong buhi pata. Kay moabot ang panahon nga di na ta patingugon sa Ginoo. Tanawa mga ito tagmenteryo, nabay mutagad na to. Diyan mo na. Panagad jud mo daan. Samtang makaistorya pa kita. Kay wadya mo joy magpabilin na to. Sa dito po ko sa tagbilaran, daghang kong nailhan ang mga tao na kaniadto mangurog ug lisod kaadto i-approach. Mga pari sa una sa seminarista pa mi, mga pari sa una nga nahibaw-an ang mga alabihang istiktuha. Masipyat kagamay sa electric pan, pakngan imong kamon. Masipyat kagamay og tuno ug ustiyas, pakngan imong kamot kay kinat sila lagi. Pila ka tuig nahibaw-an na lang naho nga agmaong mga pare nga mga istrikto kaayo tuan na sa among retirement house ug di na maputo ang luha gikan sa ilang dila padong sa sahog. Unang maligo na nagkaugalingong ihi ug mamuno ug igi diha sa ilang lamisa. Pahinumdum ni nato ang Ebanghelyo karon, jamo joy magpabilin. Ingon atong Ginoong Jesucristo, ang tanan lumpagon gayod. Mo bitaw usahay, piskay man po na mangarte ta. Piskay man na mapagwapa ta, labi nag-imo kaugalingong kwarta. Pero ug mauna po na sentro sa imong paningkamot, ug mauna na sentro ug dugukan sa imong pagpakabuhi nining kalibutana, wa gihapoy kapuslanan kay ang tanan tumpagon gayod. Kanang igo-igo ra gud nga pangarte. Masubrahan magud usahay. Usahay ang ilo nga gihatag nato sa Ginoo, ipautro man nato. Pag-utro nato ang resulta atong ilong mura na pugbayig tambaguan. Mura na pugbayig pudsukan. Hindi na pud musibo sa atong dagway kahiburot ani pero pislat og dako og buho og dako og buka. Giutro man sa tao. Mga kamo mga idadidaranan adyo mo kahadlo og maputi pag-adyo inyong buhok. Og kapuyan mo magtina, adyaw na laman ang tinaa. O ganahan po mo magtina, okay na po magtina. Ayaw palabi, kay ang tanan tumpagon gayon, atong beauty, jamoy magpabilin ani. Kaya mga Miss Universe, Miss Earth, Miss Bohol, Miss unsa nga university, maabot ang panahon nga ang ra gihapon ta. Maabot ang panahon nga wa gyapon hinungdan ang atong pagpaso-paso uban sa atong nindot nga mga kiting. Tawagod, di ba? Kaya kining atong beauty, tanawa. Sa gamay patang bata, lami magadyo ilukso-lukso. Ako sa gamay pa, kung bata lang ason mako, sa lidyo mo kung magtaybog-taybog, anang bagon, o anang pawag lubi, anang naplig basa. Tuwa dito, dojan-dojan, usay malabay, tagkalit, mahagbong, katuntunaag kabaw, iniguman, inigawas, diyan mo may pamaol. Diyan mo may yung doktor kay stainless. Diyan mo. Pero karon suway ingan ana iba adto talandig sa ospital stainless dressing. Ang atong kaugalingong lawas nagpahinumdum nato nga ang tanan naa joy katapusan sama sa giingon sa atong Ginoong Jesucristo. Kining atong abilidad, atong talento sa pagsayaw, sa pagkanta, sa pagbalak, atong memory mo deteriorate. Tanan mo deteriorate. Bubitaw nga ayaw usiki ang mga kagayunan nga naa pakita karon kay ang tanan tumpagon gayon. Nayuban mo sa muka ng serve-serve ug simbahan pa din oy daghan kog trabaho sa amo. Serve karon
Kay mabot ang panahon nga di nakakatikang aning hagdan padung diri sa altar. Serve. Ug naa kay kahigayunan nga makasilbi sa baryo, inig-retire nimo, inighuman sa imong pagpanarbaho, serve. Serve as barangay kagawad, serve as barangay tanod, serve as katikista, serve as sakop sa PPC o PFC o chapel official. Kay moabot ang panahon nga panghipuson tang tanan. Ug lain ang magabuot sa atong kinabuhi. Ang tanan tumpagon gayon. Usahay bitaw malipat kita nining maong panguna-una. Kay parihas sa mga tao nga niya sa templo karon, ingon sila piskaya ang atong simbahan. Ingon na Ginoong Jesucristo, bisag unsa ka piskay na tanan tumpagon gayon. Ang tao sa makadaghang higayon makalimot niini. Kay ang tao manggod mangita matag sense of stability sa tong pagpuyo sa kalibutan. Tanawa bitaw, ug naay linog, ug naay baha, ug naay lunog. Ako dito man ko sa Cebu karon si Manaha, kay gipa misa ko dito sa San Remigio, sa kapilinha sa Fatima. Nakakita, nakalabay sud ko sa mga dapit nga naigog baha nga katong mga sakyanan, mura ra bitog duwaan nga gipatong, gapatong-patong na inay sakyanan na balintong, to ay Fortuner nga natikangkang, to ay expander nga hinglubog atong taliwaan sa basak, to apoy avansa nga hing sud atong ang simud, to atong ilawom, atong imbornal, atong flood control nga nawangwang. Makaingon kita o naadjud ay katapusan ang tanan. Unya muna natong pasinaw bitaw sa atong sakyanan, muna natong back to zero washing nga na bitaw. Una dita magpatunom, dita magpasakay o makalabay ta sa atong mga tiguang nga gikurikong, gipangagod, dita pasakay o mga iyaan nga bahog ilo kay masakan ta. Okay, maulgi sinaw ni hon sakyanan, Father. Nya atong kulatahon og nailangaw nga mutakong sa side mirror, mga lamok atong bunawan kay lagi matandog butan ini kay sakyanan na ba gibukutan na mas driver. Aning likod sa grahe. Pero makahuna-huna ta ni ana. Ana muna natong amping inig-abot sa katalagman, tubig ra ang katapat. Ug matuali ug malimbuwad na kini sa usa ka gutlo nga pag-awas sa baha sa suba. Tanan jud na ay katapusan. Mao nga pahimusli ang mga panahon nga wa pa matapos. Ingon bitaw Ginoong Jesucristo karon, pabilin kamong lig-on kay niining paagiha maluwas kamo. Kita nga ligon-ligon, papabilin nga ligon. Ligon sa pagtuo, ligon sa lawas, ligon sa kusog, ug ligon sa espiritu. Amen. Pabilin nga ligon, kay naa patay ka ligon. Maabot ang panahon nga wa natay kaligon.